multi-acid base titration, mesti awak semua akan masih ingat about all of these apparatus. Kita ada conical flask, we have burette, we have distilled water, we have indicator, and I'm sure all of you masih ingat dalam conical flask awak ni akan ada satu solution yang kita akan panggil Analyte, and then dalam burette ini ada satu solution yang kita akan panggil titrant. Bila sebut tentang titration process, ada dua points yang perlu awak faham, iaitu the first one is about the equivalence point and the second one is about the end point. Equivalence point tu adalah point at which the reaction has completed and moles of base is stoichiometrically to the moles of acid reacted. Maksudnya pada equivalence point, yang tinggal dalam conical flask hanyalah salt and water sahaja. And pada end point is the point which the indicator change its color. End point ni dia akan muncul semasa equivalence point. That's why kita perlu memilih indikator yang sesuai supaya endpoint kita itu betul-betul tepat berada pada equivalence point, di mana moles of acid kita stoichiometrically with the moles of base. Kita akan mulakan dengan curve of strong acid and strong base. Kalau awak tengok dekat sini ada 4 point yang saya dah highlightkan, which is semua point ini perlu ada di dalam curve of titration awak. The first one adalah initial pH, which is pH of Analyte. Okey, sekarang kita tengok Analyte kita adalah HCl. So, initial pH kita adalah bergantung kepada dissociation of this strong acid. Kita akan mulakan daripada bawah. Okey, so kita akan mulakan daripada bawah, and final pH at equivalent point adalah pH of salt. Okay, so daripada sini kita tahu strong acid and strong base, it will produce neutral salt. So kalau neutral salt, pH dia adalah equal to 7. Final pH is pH of titrant. Titrant kita adalah sodium hydroxide, which is our strong base. So, kita tahu strong base adalah pH larger than 7, maksudnya di atas. Jadi, kita akan mulakan dengan initial pH. Okay, let's say saya mula daripada sini. Okay, look at how I sketch the curve. So, pH initial saya adalah dekat sini. This one. So, this is pH of HCl. Okay. Dan dia akan final dekat sini, which is ni adalah pH of NaOH. Okay, kalau awak perhatikan dekat sini, saya lukis atau saya sketch the curve. Final pH ni dia tak touch the point of pH dia. Dia hanya approximate sahaja pada pH NaOH. Disebabkan oleh this NaOH sebenarnya dia dah bercampur dengan salt. Jadi dia tak akan exactly sama dengan pH of sodium hydroxide. Okay. And then pH at equivalent point adalah, because dia adalah neutral salt, jadi you just label like this. Okay. So this is pH at equivalent point equal to 7. Apa yang dimaksudkan dengan pH jump ataupun stick portion? pH jump ataupun stick portion ni dia bergantung kepada jenis curve kita. Kalau strong acid dan strong base, pH jump kita adalah antara pH 3 hingga 11. Jadi kita boleh label dekat sini 3 hingga 11. Okay. This is actually the pH jump. Apa yang dimaksudkan dengan pH jump adalah di sini berlakunya drastic increase in pH. Kalau kita tambah pada asalnya, bila bermula dengan HCl, so pH kita akan naik
tak laju sangat, tetapi bila sampai pada stick portion, even setitik sodium hydroxide added pun dia punya pH akan naik secara mendadak. So itu adalah stick portion. Okay, and apabila dah after reach equivalent point, dia akan naik juga sampailah dia nak reach final pH. So dia dah makin slow dia punya increase of pH, and dia akan stop increasing sampai kepada approach to the final pH. So let's recall balik. The first one, kita dah ada initial pH, iaitu pH of analyte. The second one, pH at equivalent point, which is depend on pH of salt. The third one is final pH, depend on the pH of titrant. And lastly adalah pH charm or stick portion that you have to label between 3 to 11 because dia melibatkan strong acid and strong base. Kita nak tengok macam mana kita nak explain about the curve. Tadi kita dah dapat gambaran awal mengenai curve of titration between strong acid and strong base, di mana analyte kita adalah HCl. Jadi kita mula daripada bawah. Final kita adalah dekat atas because titrant kita adalah NaOH. Okay. Before equivalent point, which is it depend on initial before the equivalent point, itu adalah initial pH, which is depend kepada HCl punya pH. Jadi kita boleh tunjuk dulu adalah equation of dissociation of HCl. So HCl equals plus H2O liquid produce H3O plus equals plus Cl minus aqueous. So pH kita depend kepada H3O plus. So class, now kita nak cari kepekatan H3O plus, but tak ada masalah sebab dia adalah strong acid. Katakan saya gunakan 0.1 molar acid dan juga 0.1 molar base. So kalau kat sini 0.1 molar, H3O plus ni pun akan jadi 0.1 molar because dia adalah strong base. Jadi pH, nak kira pH, kita akan guna pH equal to negative log 0.1. So kita dapat pH kita 1. And then we label 1 dekat sini, menunjukkan dia adalah initial pH. Now at equivalent point, pH dia depend kepada pH of salt. And kita tahu sodium hydroxide dengan HCl will produce neutral salt, jadi pH dia sama dengan 7. And at equivalent point, pH depend on auto-ionization of water. Jadi kita akan tunjuk equation of auto-ionization of water. Kita akan dapat H3O plus aqueous plus OH minus aqueous. And then kita tahu H3O plus times OH minus equal to 1.0 times 10 to the power of negative 14. So since dia adalah auto-ionization of water, concentration H3O plus equal to concentration of OH minus equal to 1.0 times 10 to the power of negative 7. So kita nak kira pH equal to negative log H3O plus. H3O plus kita adalah 1.0 times 10 to the power of negative 7. So kita dapat pH kita adalah 7. And next kita tandakan dekat sini 7. This is pH at equivalent point. Alright, next adalah after equivalent point, which is ni equivalent point. Selepas tu, iaitu final pH kita adalah dekat sini, which is depend kepada pH of NaOH. Jadi kita akan tunjuk dulu equation of dissociation of NaOH. So NaOH equals, it will dissociate to Na plus aqueous plus OH minus aqueous.
because dia adalah strong base, bila strong base, kalau saya guna 0.1 molar, OH minus saya pun akan 0.1 molar. Tetapi nak kira pH of base tak boleh direct kira pH. Kita kena kira dulu POH. POH kita adalah negative log OH minus, concentration of OH minus. So kita dapat POH 1. Jadi pH kita adalah 14 tolak POH. So kita dapat 13. Jadi dekat sini adalah nilai dia 13. So kita dapat curve of acid base titration between HCl and NaOH. Okey, seterusnya kita akan tengok strong acid and strong base curve. Cuma bezanya dengan tadi adalah saya punya analyte sekarang adalah sodium hydroxide base, while saya punya titrant adalah HCl which is acid. Sama juga dengan tadi, kita akan ada 4 point iaitu initial pH, pH equivalent point, final pH dan juga pH charm. Initial pH sekarang adalah depend kepada sodium hydroxide. So sodium hydroxide dia dissociate kepada Na+ dengan OH minus. Jadi kita kira dulu dia punya POH baru kita dapat pH. Bila dia adalah base, so kita punya curve akan bermula daripada atas. Okay, so curve saya akan jadi macam ni. Bermula daripada atas. So dia akan turun. Okay. Jadi initial pH saya adalah dekat sini. So this is pH of NaOH. While final pH saya adalah dekat sini. Ingat, dia tak akan touch this value. Dia hanya approach sahaja pH of HCl. pH at equivalent point adalah 7. Okay, equivalent point adalah pada steep portion kat sini. This is pH at equivalent point which is equal to 7. And steep portion sama macam tadi because dia adalah curve antara strong acid strong base iaitu 3 hingga 11 nilai dia. Okay, so ini adalah gambaran mengenai curve of strong acid and strong base sekiranya kita punya analyte adalah NaOH. Jadi kita punya curve akan bermula daripada atas sampai ke bawah. Okey, sekarang ni kita nak explain pula macam mana curve of strong acid and strong base antara sodium hydroxide and HCl, di mana NaOH sebagai analyte dan HCl sebagai titrant. Okey, let's say saya menggunakan 0.1 molar juga macam tadi. NaOH, HCl pun saya gunakan 0.1 molar. Jadi initial pH saya adalah bergantung kepada dissociation of NaOH. So saya akan buat equation NaOH equals dissociate to Na plus equals plus OH minus equals. Okay, now kepekatan NaOH saya adalah 0.1 molar. Jadi OH minus saya juga adalah 0.1 molar. So because dia adalah base, saya kena cari dulu POH equal to negative log 0.1. So POH saya adalah 1. And then saya boleh calculate pH saya 14 tolak 1 sama dengan 13. So dekat sini saya akan label dia sebagai 13. At equivalent point, dia adalah neutral salt juga. So, dia akan bergantung kepada auto ionization of water. So, boleh tunjuk the equation of auto ionization of water. And then, kita tulis H3O plus dengan OH minus equal to 1.0 times 10 to the power of negative 14. H3O plus, concentration dia akan sama dengan concentration of OH minus, iaitu 1.0 times 10 to the power of negative 7. So, kita boleh cari pH equal to negative log
1.0 times 10 to the power of negative 7. So kita dapat pH kita 7. Then label 7. This is pH at equivalent point. Okay. And last one after the equivalent point, pH kita depend kepada HCl. So we can show the HCl dissociation equation. So kita tahu kepekatan kita adalah 0.1 molar, and then we will have the concentration of H plus also 0.1 molar. So we can directly calculate the pH equal to negative log 0.1. So pH kita adalah 1. And then saya akan label kat sini 1. And the curve dia akan approach kepada 1. Dia tak akan touch 1. And then don't forget about the steep portion, which is between 3 to 11. Steep portion di mana pH itu drastic increase. Don't forget to label the axis pH. And now sekarang kita punya x-axis adalah volume of HCl added, sebab HCl yang berada pada kita punya burette. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula macam mana kita nak sketch the curve of neutralization of strong acid dan weak base. Okey, dia punya curve kat sini ada tambahan point. Kalau awak perasan, yang pertama initial pH sama macam tadi, pH equivalent point pun sama, cuma yang ni ketiga ni untuk strong acid dan weak base. Bila dia melibatkan weak base ataupun weak acid, akan wujud buffer region. Okay, lepas ni saya akan terangkan kenapa wujud buffer region, final pH and juga pH jump. Alright. Macam tadi juga, kita punya initial pH kita adalah bergantung kepada kita punya analyte. So, let's say sekarang analyte saya adalah HCl. Jadi, pH initial saya akan bergantung kepada HCl. Okay. Dan final pH saya akan bergantung kepada pH of titrant saya, iaitu NH3, ammonia. Salt yang kita akan dapat daripada this titration adalah acidic salt. Recall balik, bila reaction antara strong acid and weak base, kita akan dapat acidic salt. Okay, pH jump of this curve, because dia adalah strong acid and weak base, dan kita akan dapat acidic salt, steep portion dia adalah antara pH 3 ke 7. Okay, so awak kena ingat, kalau tadi strong acid and strong base, pH jump dia adalah antara 3 ke 11. Tetapi sekarang, strong acid and weak base, kita punya pH jump adalah antara 3 dan 7. Okay, jom kita start sketch the graph. Okay, look at how I sketch. Macam tadi juga, because dia bermula dengan acid, jadi kita akan bermula daripada bawah. So, saya punya curve akan jadi macam ni. Okey. Saya punya curve bermula daripada bawah kerana ini adalah pH of HCl. Dan dia berakhir dengan dekat atas, which is dia hanya akan approach sahaja. Ini adalah pH of ammonia. Okay. Now, sekarang ni equivalent point kita adalah bergantung kepada acidic salt. So, we know that acidic salt pH must be less than 7. Okay, so less than 7 mungkin kat sini. Okay, awak just tulis macam ni sahaja. pH less than 7. So, this is your equivalent point. Because dia adalah acidic salt, pH at equivalent point adalah less than 7. And then finally steep portion kita adalah antara 3 dan 7. Okay, so you just label kat sini 3 dan 7.
Okey, nama pun sketch, jadi kita tak perlu kira dia punya pH of salt dalam kes ni. Kita just nak menunjukkan kedudukan equivalent point tu dekat mana. Sama ada equal to 7, kalau tadi strong acid strong base equal to 7. Sekarang ni strong acid with base, pH kita adalah less than 7. Okay, so inilah gambaran awal mengenai curve of neutralization between strong acid and weak base yang kita akan dapat. Okey, sekarang kita akan bincang how to explain the curve antara weak base dan juga strong acid. Okey, kita mulakan dengan before the equivalent point, iaitu initial pH. Macam yang kita bincang tadi, initial pH akan bergantung kepada analyte kita, iaitu HCl. Katakan saya masih menggunakan 0.1 molar HCl dan juga amonia pun saya gunakan 0.1 molar. My initial pH depend kepada pH of analyte, iaitu yang dalam conical flask ni. So, for initial pH kita akan tunjukkan dulu dissociation of this strong acid plus H2O liquid. So we will have H3O plus aqueous plus Cl minus, and concentration of our HCl is 0.1 molar. So we have also 0.1 molar of H3O plus, and kita boleh directly calculate the pH, iaitu negative log 0.1. So we will have 1. Next, kita akan label 1 di sini. Okay, so initial pH kita dah settle. Now, at equivalence point, kita tahu ini adalah reaction antara HCl aqueous plus weak base produce NH4Cl aqueous plus H2O. Okay, so class, kita punya pH pada equivalent point adalah depend kepada pH of this salt NH4Cl, which is kita tahu dia adalah acidic salt. Acidic salt with pH less than 7. So, because dia adalah acidic salt, jadi kita akan tunjuk dia punya hydrolysis of the salt. Untuk kita prove that pH yang kita akan dapat adalah pH less than 7. So, macam yang kita belajar dalam salt hydrolysis hari itu, so kita akan tunjuk NH4 plus aqueous that will continue hydrolyze in water because dia daripada weak base. So, kita akan dapat NH3 aqueous plus H3O plus aqueous. Okay, so siapa yang masih ingat kita punya perbincangan tentang salt hydrolysis? H3O plus produce so pH less than 7. Next adalah untuk kita labelkan pada kita punya curve. Okay, so let's say less than 7 dekat sini, you just label as pH less than 7. Okay, so ini adalah our pH at equivalent point. Okay, so this is pH at equivalent point, which is less than 7. Kenapa less than 7? Dia adalah acidic salt and the pH depend on the salt. Buktinya NH4 plus dia undergoes hydrolysis
dia produce H3O+, so pH dia less than 7. Okay. Next adalah after equivalent point. After equivalent point ni adalah selepas daripada terhasilnya salt and water. Ingat, semasa dia dalam keadaan equivalent point, yang tinggal dalam awak punya conical flask ni hanyalah salt and water. Sekarang ni apabila awak punya weak base continue added into the conical flask, jadi dalam awak punya conical flask tu dah ada salt dan juga dia punya weak base. Okay, so saya nak awak ingat balik bila wujudnya weak base dan juga salt yang ada conjugate acid of the weak base. Kita punya salt tadi adalah NH4Cl, right? So NH4Cl ada NH4+. NH4+ itu adalah conjugate acid of the ammonia weak base. Jadi, after equivalent point, wujudnya buffer region. Okey, jadi pada awak punya curve dekat sini akan wujud dinamakan buffer region. Apa yang berlaku kepada buffer region? Ingat balik definition of buffer region. We add a small amount of acid ataupun base, that solution can maintain its pH. So sebenarnya pada curve ini, apabila kita continue adding the base into the solution, dia punya pH dia tak naik banyak sebenarnya. Okay? So because kita hanyalah sketch the curve, jadi kita tak nilaikan dia punya curve ini. Cuma kita boleh labelkan pada curve kita, ini adalah buffer region. Maksudnya dekat sini berlakunya ada buffer, which is even kita add kita punya acid ataupun base, pH dia akan tak berubah banyak. So tambah label pada punya curve adalah buffer region. Jadi untuk kita explain apa yang berlaku pada curve kita after equivalent point, we can state that the solution now contain the weak base and salt. Because after the equivalent point, kita still adding the weak base. Pada equivalent point dah tinggal salt and water, but kita continue adding the weak base. Jadi after the equivalent point, the solution now contain weak base and salt. So pH will increase gradually as the buffer region exists. Okay, ini buffer region yang saya labelkan tadi. Exists after the equivalent point kerana pada masa ini sudah ada salt dan weak base di dalam kita punya conical flask. So, how about the final pH? Final pH kita still bergantung kepada kita punya titrant, iaitu ammonia. Tetapi disebabkan ammonia ini adalah base, so kita tak boleh directly kira POH macam kita kira POH of sodium hydroxide tadi. Kita perlu sediakan ice table untuk kita kira kepekatan OH- pada equilibrium. And after kita dah kira kita punya kepekatan OH-, bolehlah kita kira POH of our weak base. And then barulah kita kira pH, iaitu 14/2.82 dapat 11.18. And then kita labelkan pada kita punya curve. This is 11.18. Okay, so ingat dia punya curve di hujung ni adalah dia approach sahaja, dia tak akan touch the point 11.18. So this is the curve of the titration between the strong acid and weak base, where the strong acid is our analyte while our weak base is our titrant. Now kita simplifykan lagi kita punya curve of weak base dengan strong acid tadi. Kita mula daripada bawah because kita punya analyte adalah HCl. So ini adalah pH of HCl. And then kita punya equivalent point
is less than 7, because we have acidic salt. And then kita ada buffer region right after the equivalent point. Kita ada buffer region. And finally, kita punya final pH adalah pH, sorry ni HCl, pH of ammonia yang kita kira tadi, with the curve only approach the point of pH of ammonia. So inilah bentuk curve yang perlu awak sketch for the titration between strong acid and weak base dengan HCl sebagai kita punya analyte, while ammonia is our titrant. Sekarang ni saya nak tunjuk kepada awak apa beza sekiranya titration kita menggunakan weak acid sebagai analyte while strong base sebagai titrant. Initial pH kita bergantung kepada weak acid. So, to calculate the pH, kita perlu guna ice table and kita cari nilai X supaya kita boleh kira menggunakan formula pH equal to negative log H3O+. So, after kita kira S, macam kita dah belajar kaitkan dengan Ka semua tu, awak boleh refer balik macam mana nak kira pH of weak acid. So, katakan kita dapat pH kita sebagai 2.82. Jadi kita akan label dekat sini 2.82 because dia adalah initial pH kita. Okey, beza je dengan graf tadi, kita punya buffer region sudah muncul sebelum equivalent point. Before the steep portion of equivalent point, solution contain weak acid and salt. Okey, equivalent point kita tadi adalah more than 7 because salt yang kita dapat adalah basic salt. Jadi, okay, let's say kita tandakan dulu this pH larger than 7. Ini adalah pH at equivalent point. Sebelum kita reach the equivalent point, before the steep portion for the titration of strong base and weak acid adalah between 7 to 11. Okay. And sebelum kita reach the end point, dekat sini sudah muncul buffer region. Okay, you can see from this explanation, before the steep portion of equivalent point, solution contain weak acid and salt. Maksudnya dekat sini weak acid tu masih ada dan pada masa yang sama salt sudah terbentuk. Hasil daripada reaction between weak acid dan juga strong base. But at equivalent point, dekat sini hanya salt yang wujud. Okay. So, pada equivalent point, pH kita depend kepada hydrolysis of conjugate base of weak acid. So, kita akan buat equation of hydrolysis of this conjugate base. And OH minus is formed. Prove that our pH is more than 7. And after the equivalent point, final pH kita akan depend kepada strong base. Okay, katakan strong base kita tadi 0.1 molar. So, POH dia sama dengan 1 and we can calculate the pH dia sama dengan 13. Jadi, kita boleh label kat sini 13. Alright. Jadi, hopefully awak boleh nampak di mana kemunculan buffer region, which is hanya wujud apabila melibatkan weak dan strong. Weak acid strong base ataupun weak base strong acid akan wujud. Tetapi awak kena consider juga siapa analyte dan siapa titrant, because you are going to
Kenal pasti buffer region tu wujud sebelum atau selepas equivalent point. That's why saya tunjuk dua contoh dekat sini supaya awak nampak macam mana nak detect kewujudan buffer region dalam awak punya titration curve.